কপালি নরমুন্ড মালি মা সুদয়া করি মতে রখিল মা মা কালকুট নরকুট মতে কিছু নেই পড়ু মা মা এ রায়দরে আমি ইচ্ছু প্রভু এই রায়দকে ভাল করি দেখবু মা কালী কালী কপালি নরমুন্ড মালি মা জয় 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 মা গো ঘর দন্ত পাটি জয় জয় মা গো সিঁদুর তুলেনি জয় 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 মা গো কর্পূর দাইনি মা মতে সুদয়া করি রখিথিবু মা গোটে কথা মা সবর বুড়া গোটে তাকে পুଅ গোটে नहीं मिलला से सबर बहुत गोलगोला ही करी कांदुचे माँ ताके पुଅ गोटे जनता करी फुनी माँ तुई देवाके पड़वा माँ तोके मुई कहूचे माँ से सबर बुढ़ा के पुଅ गोटे देतु बेले हेता ना माँ आउते सबर बुढ़ा औथे माँ औथे औथे आर गोटे कथा माँ दुष्ट बुद्धि जेन कूट करुचे से दुष्ट बुद्धि तार कूटरे से पड़वा माँ ताके माँ तार गर्व के खर्व करबु माँ ताके जेती कूट करुचे से कूटरे से भस्म ही दिबा माँ माँ मुई तोते सुदया करी मुई कहूछे माँ महामाई काली कोराली नरमुंड मालिनी महामाई जगत जननी दुर्गे दुर्गति नाशिनी अंबिके गौरी भवानी जय माँ तोर पुत्र सिद्धिनाथ करुछि प्रणति महामाई दुर्गे महामाई चंडी महामाई काली कोराली मोर प्रणाम स्वीकार करो महामाई। दुष्टा बुद्धि जेते चक्रांत कले तुम्हारा किसी क्षति कर पुत्र कहीं ना रखे हरि तो मारे की महामाई ये चंदनर सबुरुणी
ଅପୁତ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି ମହାମାଇ। ତାଙ୍କ ବଂଶ ରକ୍ଷା ଅର୍ଥେ ପୁତ୍ର ଏକ ଦିଅଗ ଜନନୀ କିରତି ଉଡ଼ିବା ଜଗତେ ମହାମାଇ। କିରତି ଉଡ଼ିବା ଜଗତେ। ତୁମର ଦୁଃଖ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ପୁତ୍ର। ମହାମାଇ ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି କୌଶଳ ରାଜ୍ୟରେ ପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ତା କବଳରୁ ରକ୍ଷା କର ଗୋ ଜନନୀ। ତା ଖଡ୍ଗରେ ତାର ମସ୍ତକ ନିଜେ କରୁ ଗୋ ସମର୍ପଣ। ମହାମାଇ ଏତିକି ବିନତି ମୋହର। ପୁତ୍ର କୁଳିନ୍ଦ, ତୁମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ଭକ୍ତ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତଥାସ୍ତୁ, ମୁଁ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ବିଦାୟ। ଜୟ ମହାମାଇ କାଳୀ କୋରାଲି। ମହାମାଇ କାଳୀଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଜୟ ମହାମାଇ କାଳୀ ଆଜି ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ମୋ ଝିଅ ମାଧୁରୀ ରୂପରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ମଦନ ଛାଇ ଭଳି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଜାତିରେ ଶବର, ସେମାନେ ତ ଉଚ୍ଚ ଜାତି। ପୁଣି ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଭଳି ଲୋକ, ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ? ନା ନା, ମୋତେ ଏହା ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଲାଗୁଛି, ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଲାଗୁଛି। গোবিন্দা গোবিন্দা সেনাপতি বাবু, জুহারে আজ্ঞা। আসন্তু, এই আসনের বসন্তু আজ্ঞা, আসন্তু। ଶୁଣା କୁଳିନ୍ଦ, ବାକିଆ ଖଚଡ଼ା ଯେତେ ଅଛି ସବୁତକ ଆଣି ଶୀଘ୍ର ଦାଖଲ ଦିଅ। ଆଉ ଖବର ମାନଙ୍କୁ କୁହ ନିଜ ନିଜର ଖଚଡ଼ା ଆଣି ପଇଠ କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦିଆଯିବ। କୁଳିନ୍ଦ, କ'ଣ କହିଲେ ସେନାପତି ବାବୁ? ଏ ନିରୀହ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏପରି ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କାହିଁକି? ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅନାବୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଫସଲ ନ ହେବାରୁ ଖାଇବାକୁ ମୁଠାଏ ଅନ୍ନ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କିପରି ଖଜଣା ଦେଇପାରିବୁ? କୁହନ୍ତୁ ସେନାପତି ବାବୁ, କୁହନ୍ତୁ। କ'ଣ କହିଲ? ଖଜଣା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ? ଉପାୟ କହିଲି ସେନାପତି ବାବୁ, ଖଜଣା ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଖଚଡ଼ା କ'ଣ ଦେବ ନାହିଁ? ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ଆରେ ଖଜଣା ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ? ତାହେଲେ କଡ଼ା ଘଣ୍ଟା ଅସୁଳ କରିନେବ ଏଇ ଚାପୁକର ମାଡ଼।
सेनापति आमे छोट लोग बोली कौन आमर मान सम्मान किछि नहीं किछि नहीं কি হো মাড় খাইলু যে ভাল হেলা হইও প্রজা মানଙ୍କୁ ডাকে ଖଜଣା ଦେଇଦେଲେ ଗଲା ଏତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି ବା ना ना आमे कोदा भी खजना दे पारिबु नाही मरी गले मरी जीव पछे आमे खजना दे पारिबु नाही जाओ फेरी जाओ ଖଜଣା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ना ଆରେ ବଣ ପଶୁ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ଦୁଃଖ ତ ଘୁଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ରେ ଆରେ ବଣ ପଶୁ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ଦୁଃଖ ତ ଘୁଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ରେ ହସି ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ଆସେ ଯେମିତି ବଡ଼ ଛୋଟ ନାମ ଏହି ରେ ଆରେ ବଣ ପଶୁ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ଦୁଃଖ ତ ଘୁଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ରେ ଖଜଣାରେ ঘন ঘন হই বাহিরে করিব সবু পর মাড় খাইরে ঘন ঘন হই বাহিরে করিব সবু পর মাড় খাইরে কাহার পৃথিবী ছাড়া বাহারিব কাহার দেবী ভুলাইরে আরে বড় পশু রাজাଙ୍କୁ কহিলে দুঃখ ତ ঘুଞ୍চিব ନାହିଁ রে যাহার যেতেক অছি আয়কর পলাওরে যাহার যেতেক অছি আয়কর ইচ্ছা দেইল পলাওরে তুমମାନଙ୍କର ଫଳ ଦଶା ଥିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଫଳ ଦଶା ଥିଲେ ତାଙ୍କର କର ଏଠାଇରେ ଆରେ ବଡ଼ ପଶୁ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ଦୁଃଖ ତ ଘୁଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ରେ ଶୀଘ୍ର ଖଜଣା ଦେଇଦିଅ ନହେଲେ ପିଟି ପିଟି ତୁ ପିଠିରୁ ଛାଳ ବାହାର କରିଦେବି ବେ ना सेनापति ना आमे छोट लोग बोली कौन आमर मान सम्मान किछि नहीं जाओ फेरी जाओ फेरी जाओ ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ ଭଲରେ ମାନିବେ ନାହିଁ କଥାରେ ଅଛି ପରା ସିଧା ଆଙ୍ଗୁଳିର ଘିଅ ବାହାରୁ ନାହିଁ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଲଙ୍କା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୂର୍ଖ ଶାବଳ ଏଇଥର ତୋର ଇଷ୍ଟକୁ ସୁବରଣା कहली सेनापति आमे मरी गले मरी जीव पछे आमे कदा भी खजना दे पारिबु नाही कदा भी आमे खजना दे पारिबु नाही जाओ फेरी जाओ तमे ସେମିତିରେ ମାରିବୁନି କୁଳୁନ୍ତ ସୁଧା କର এই ফଳରେ ମାରିବନି ନାଇଁ ইয়াକୁ ପିଟି ପିଟି এইଠି ଶେଷ କରିଦେବା
କ'ଣ କହିଲେ ମୂର୍ଖ ଛୋଟ ଲୋକ ଓ କୁକୁର ଇସ୍! କି ଅପମାନ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲାଣି କୁକୁର ଏ ଭିକାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣର ତେଜକୁ ଦେଖ ହୋ କହୁଛି ନା କ'ଣ କୁକୁର আরে হে ভিক্ষাসী ব্রাহ্মণ এই নিয় তোর দক্ষিণা ରାଜ୍ୟରେ ଅନାବୃଷ୍ଟି ବୋଲି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଏ ଅସମୟରେ କର ଚାଲିଛି। ଏହା କ'ଣ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ? ରାଜା କ'ଣ ଆଦେଶ ଦେବେ ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ ଅସଲ ରାଜା ପରା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାମହିମ ଦୁଷ୍ଟ ଓହ ରାଜା ଜୀବିତ ଥାଉ ଥାଉ ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି କେବେ ରାଜା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ମହାରାଜା ଜୀବିତ ଥାଉ ଥାଉ ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିକୁ ରାଜା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବୁ ନାହିଁ ଖଜଣା ମଧ୍ୟ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଯାଅ ଶୀଘ୍ର ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ। আবে ভিক্ষাসী ব্রাহ্মণ নহিলে କ'ଣ କରିବୁ ବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି এইଠି ଶେଷ କରିଦେବି। ପର ଅନ୍ନ ଭୋଗୀ କୁକୁର ଶାସନ ନାମରେ ନିରୀହ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜୁଲୁମ କରିବୁ। ସରଳା ଝିଅ ବୋହୂମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବୁ। ଏଇଆ ନା ଛି 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 ତୋ ମୁହଁରେ ଟିକେ ବି ଲାଜ ନାହିଁ। আবে ভিক্ষাসী ব্রাহ্মণ বহুত বড়ি বড়ি কথা কহুଛୁ। ସେନାପତି କାହିଁକି ସେଇ ଅତି ନିରୀହ ମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରୁଅଛ? ତୁମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବାର କଥା।